उत्तर चरित्र अष्टम अध्याय ध्यानम अरुणां करुणा तरंगिताक्षिं धीत पाशंकुशमुख चापहस्तम अनिमादिविरावृतं मैखैरहमीत्येव विभावै भवानीम्। अष्टम अध्याय रक्तबीजवधनाम अष्टम अध्याय ऋषिरुवाच शरण्ये च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु खैतेष्वसुरेश्वर ततो कोपराधिन चेता शुम्भ प्रतापवन् उदयोगं सर्वदैत्यानां उद्योग सर्वसैन्यानां दैत्यानामधिदेशः अद्य सर्वबलै दैत्या षडशीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुरशीति निर्जन्तौ सबलै वृता कटिवीर्यानि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धम्राणि निगच्छन्तु मम गया कालका मर्या कालकयास्तथासुरा युध्याय सज्जनिर्यान्तो अज्ञया त्वरिता मम इत्यागप्पशुरपति शुम्भ भैरव शासन निर्जगम महाशनं शस्त्रै बहुविवृत आयातं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यासुने पुरयामास धरणी गगनन्तरं ततो सिंह महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टासनेन तन्नादनम्बिका चोपबृंहयत् धनुज्या सिंह घण्टानां शब्दपूरितधिमुखा निनादै भीषणै काले जिज्ञ विस्तरितानन तन्निनादमुपसिच्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंह तथा काली सरस्वती परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशय सुरद्दिशं भवायामर सिंहानमती वीर्यबलान्विता ब्रह्मैष गृहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयो शरीरभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपै चण्डिकां ययु यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वद्देव हि तत्शक्तिरसुरान् यद्दुमाजयो सिंह हंसयुक्त विमानाग्रे षट्शूद्रकमण्डलु अयता ब्रह्मण शक्ति ब्रह्माणि सविधीयते महेश्वरी विशारुड़ा त्रिशूलवरवाधारिणी वहाहि बलया प्राप्त चन्द्ररेखा विभूषण कौमारी शक्ति हस्ताज मयूर वरवाहन दब्धुमुब्धायजो दैत्यानम्बिका गृहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्र गदा संग खड्गहस्तभुवायजो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति सप्याजो तत्र बारहि बिभ्रति तनुं नारसंगिनी सिंहस्य बिभ्रति सदिशं बभू प्राप्त तत्र षटक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संगति वज्रहस्त तथैवेन्द्री गजराज परिस्थिता प्राप्त शस्त्रेण यथा शत्रुस्तथा स तथैव स ततो परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम पित्याह चण्डिकां ततो देवी स्वरिदक्त्यो विनिष्कम्पतिभीषण चण्डिकां शक्तिरित्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाहो धूम्रजटिलम् ईशानोपराजिता दुतत्तं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भन् शुम्भयो ब्रूहि शुम्भं शुम्भं च धनमावति गर्वितो ये चण्डे धनवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता तत्तैलक्कमिन्द्रो लभतां देवासन्तो हविर्भुज जियं प्रयात पातालं यदि जीवितमिच्छत बलाबले पाथत चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिण तदा गच्छत तृप्यन्तो मच्छिवापिशितेन वा जतो नियुक्त्य दैत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवादुतिथि लोकस्मिन् ततो सा ख्यातिमागता ते अपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वख्यातं महासुरा अमर्षा पुरिता जगमो यतो कात्यायनी स्थिता ततो प्रथमयवाग्रे सरशक्तिष्टिवृष्टिभिः बभूषुरुद्धतां शस्त्यं देवी ममोरारयः सा च तनप्रहितं बाणं शूलं चक्र परश्वधं इच्छेदलया ध्वात धनुर्मुक्तै महर्षिभिः तस्याकृत तथा काली शूलपादविदारितं खट्टं प्रथितं चानिं कर्वति वचरत् तदा कमण्डलु जलाक्षेप हतौ वीर्यं हतौ यश ब्रह्माणि चकुरशत्रुन् येन जनस्मधावति महेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रण वैष्णवी
दैत्यान् जघान कुमारी तथा शक्त्यादि गोपन ऐन्द्री कुलिशपातेन सदसो दैत्य दानव पितुर्विदारिता पृथ्वां रुधिरोग पवर्षिन दण्ड प्रहार विध्वस्ता दंगष्टग्रक्षतवक्षस वराहमूर्तानपस्त्वं चक्रेण च विदारिता नखै वितरसञ्चन्यान् भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंहि चचराजौ नदापूर्ण दिगम्बरा दण्डाट्टहासुरा शिवोदुत्ता विदूषिता विदुर्पृथिव्यां पतितं तां च खदाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दिष्टावपाय विविधै नेषु देवानि सैनिका पलायन पडं दृष्ट्वा यच्चनमातृगणादितं यद्धुमव्याजो क्रुद्धो रक्तबीज महासुर रक्तबिन्दुर् यथा भूमौ पततस्य शरीरत समुत्पतोति वेदिन्यं तत्प्रमाण तदासुर युयुधे च स गदा परिनिन्द शक्त महासुर ततश्चन्द्रिशवज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलीशेन हतस्यासु तस्य शुश्रावशोणितं समुतस्तु ततो क्रोध तद्रूप तत्पराक्रम यावन्त पतितस्तत्र शरीरा रक्तबिन्दवो तावन्त पुरुष जात तद्वीर्य बल विक्रम ते चापि युयुधोस्तत्र पुरुषा रक्त संभवा समं मातृवीरित्रुग्र शस्त्रपातादि भीषणं पुनश्च वज्रपातेन ततो मत्स्य शिरो यदा बवाह पुरुषं रक्तं पुरुषं तथा जाता सहस्रश वैष्णवी समरे शैनं वैष्णवी समरे चैनं चक्रणाभिजघानः गदया तडयमास इन्द्रियतम सुरेश्वर वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्रशाव सम्भवो सहस्रोष जगद व्याप्तं तत्प्रमाण महासुरै शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना महेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरन् स चापि गदया दैत्य सर्वयव हनत् पृथक् मातृकोप समाविष्ट रक्तबीज महासुर तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातजो वैशक् रक्तोघ तेनास शतोषोऽसुरा तैश्चासुर श्रीसम्भूतै असुरै सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो ये देवा भयमाजग्मुरोत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्तरा उवाच काली श्यामुण्डे विस्तरं वदनं कुरु मच्छत्रपात सम्भूतं रक्तबिन्दुन महासुरन् रक्तबिन्दुपतिच्छत्वं भक्तृनानेन वेगिता भक्ष्यन्ति चरणे तदत्पुण्यात् महासुरन् एवमेषु खयं दैत्य क्षीण रक्त गमिष्यति भक्ष्यमाणास्तया चोग्रा न चत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्ता तं ततो देवी शरणाभिजघानतं मुखेन काले जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो अशावाजघनाथो गदया तत्र चण्डिकां न चस्य वेदनं चक्रे गदापदलविकामपि तस्य हतस्य देहात्तो बहुशुस्राव शोणितं गतस्तत तद्भक्तेन चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता यस्य रक्तवादन महासुरा तं चखादाथ चामुण्डा बभूतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण वानरशिविरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डपित शोणितं स्वपपात महीपृष्ठे शस्त्रसंघसमाहत निरक्तश्च महीपाल रक्तबीज महासुर ततस्ते हर्षमतुलम् अवापो स्त्रीदशा निप तेषां मातृगणो जातो ननर्थ सिंहमदोद्धत इति श्रीमद्गणपुराणे सावर्णिकमन्वन्तरे देवी महत्त्वे रक्तबीजवध नाम अष्टमो अध्यायम्। ओम नमो भगवते ओम नमो चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय। এবার আমি ধীরে ধীরে পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছি। রক্তবীজ বধ নাম অষ্টম অধ্যায় ঋষিরয়ুবাজ চাণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মণ্ডে চ বিনিপাতিতে বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষৈতেশ্বরেশ্বর ততো কোপপরাধীন চেতা শুম্ভ প্রতাপবান উদয়োগং সর্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশঃ অদ্য সর্ববলয় দৈত্য়া ষোড়শীতি রুদায়ুধা কম্বুনাং চতুরশীতি নির্যান্তৌ সবলৈ বৃতা কটিবীর্যানি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ
শতঙ্কুলানি ধূম্রানি নিগচ্ছন্তু মমাগ্রয়া কালকাদূষিতা মূর্যা কালকেয়াস্তথাসুরা যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আগ্রয়া তরিতা মম ইত্যাগপ্য সুরপতি শম্ভ ভৈরব না শাসন নির্জগম মহাশৈন সহস্রৈ বহু বিবৃত আয়ম তং চণ্ডিকা দৃष्ट्वा তৎসৈন্যমতি ভীষণম জ্যাসনৈ পুরয়ামাস ধরণী গগনন্তরম ততো সিংহ মহানাদমতীব কৃতবান নৃপ ঘণ্ট শনীন তন্নাদান অম্বিকা চোপবৃহয়ত ধনুজ্জা সিংহ ঘণ্টানাং শব্দা পরিত দিঙে মুখা নিনাদ ভীষণৈ কালে জিজ্ঞে বিস্তারিতাননা তন্নিনাদমুপোষিচ্য দৈত্য সৈন্য চতুর্দিশম দেবী সিংহ তথা কালী সরস্বী পরিবারিতা এতস্মিনন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্দিশাম ভবায় মরিঙ্গানম অতি বীর্য বলান্বিতা ব্রহ্মৈষ গুহ বিষ্ণুনাং ব্রহ্মেশ গৃহ বিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয় শরীরব্য বিনিষ্কম্য তদ্রূপৈ চণ্ডিকাং যজু যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণ বাহনম তদ্বদেব 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 হি তৎশক্তি অসুরান যদ্ধমা যজু হংসযুক্ত বিমানাগ্রে সাক্ষ্যসূত্র কমণ্ডলু আয়তা ব্রহ্মণ শক্তি ব্রহ্মাণি সাধিধীয়তে মহেশ্বরী বিশারূঢ়া ত্রিশূল বরধারিণী মহাই বলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখা বিভূষণা কৌমারী শক্তি হস্তাজ ময়ূর বরবাহনা যদ্ধুমভ্য যজু দৈত্যানম্বিকা গৃহরূপিণী তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির গরুড়োপরি সংস্থিতা শঙ্খ চক্র গদা সংজ্ঞ খড়গ হস্ত বুপায় যজো যজ্ঞবরাহমতুলং রূপং ইয়া বিভ্রতো হরে শক্তি সপ্পায়জো তত্র বারাহিং বিভ্রতি তনুম নারসিংহিনী সিংহস্য বিভ্রতি সদিসঙ্গ বপু প্রাপ্তা তত্র ষটাক্ষেপ ক্ষিপ্ত নক্ষত্র সংহতি বজ্রহস্তা তথৈবেন্দ্রী গজরাজ পরিস্থিতা প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শত্রুস্তথৈব সা ততো পরিবৃতস্তাভিদিশান দেবশক্তিভি অন্যতমসুরা শীঘ্রং মমোপিত্যাহ চণ্ডিকাম ততো দেবী শরীরাত্তু বিনিষ্কান্তাতি ভীষণা চণ্ডিকা শক্তিরিত্যুগ্রা শিবা শত নিনাদিনী সা চাহো ধূম্র জটিলম ঈশানমপরাজিতা দুতত্বং গচ্ছ ভগবান পার্শ্বং শুম্ভ নিশুম্ভয় বৃহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ ধনবাবতী গর্বিত যে চান্যে ধনবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতা ত্রৈলোক্যমিন্দ্র লভতাং দেবা সন্ত হবির্ভুজ জুয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতমিচ্ছত বলা বলে পাথত চেত ভবন্ত যুদ্ধকাঙ্ক্ষিন তদা গচ্ছত তৃপ্পন্তু মৎসিবা পিশিতেন যতো নিযুক্ত যত্যেন তয়া দেব্য শিব স্বয়ং শিবো দূতীতি লোকস্মিং ততো সা খ্যাতিমাগতা তেऽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যা সর্বাখ্যাতং মহাসুরা অমর সা প্রীতি জগমু যথো কাত্যায়নি স্থিতা ততো প্রথমেবাগ্রে শক্তিষ্টি বৃষ্টিভি বহু সুরুদ্ধতাম তামস্তিয়াং দেবী মরারয়। এইখানটা ভালো করে দেখো, পেরিয়ে গেলে হবে না। তত প্রথমম এবাগ্রে সর শক্তিষ্টি বৃষ্টিভি ববুর সুরুদ্ধ তামর্শাস্তিয়াং দেবীম অমরারয়। ঠিক আছে, সাচতানুপহিতং বাণং শূল চক্র, একসঙ্গে বাণং চূল, বাণং যুক্ত শূল, বাণং শূল চক্র পরস্পধান চিচ্ছেদ ললয়াদ্ভাত ধনুর্মুক্তৈ মহর্ষুভি তৈষ্যাগ্রত তথা কালী শূলপাদ বিদারিতান খট্টাঙ্গ পহিতং চারিন কুর্বতী ব্যচরয়ত্তদা কমণ্ডল জলাক্ষেপ হতৌ বীর্যান হতৌ যশ ব্রহ্মাণি চাকরচ্ছত্রুন येन येन स्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन
तथा चक्रण वैष्णवी दैत्यान जघान कुमारी तथा शक्त्यादि कूपना अंद्री कुलिशपातेन शतशो दैत्य दानवा हेतुर्विदारिता पृथ्वां रुधिरूघ पवर्षिण तुंड प्रहार विध्वस्ता दगष्टाग्र क्षतवक्षस वराहमूर्तन पस्तुं चक्रेण च विदारिता नखै विदारितं स्यान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहि चचराजो नदा पूर्ण दिगंबरा तन्नट्टहासयसुरा शिवो दुत्याभिदूषिता हेतुर्पृथिव्यां पतितं तां च खादात सातदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा भूपायै विविधै नेषुर्देवानि सैनिका पलायन पलायन दृष्ट्वा गच्छन मातृगणार्दितान् दद्धुमव्याजोत् क्रुद्धो रक्तबीज महासुर रक्तवेन्द्रजदा भूमो पततस्य शरीरत समुत्पतति मेदिन्यं तत्प्रमाण तदासुर जुजुदेश गदा पानिर इंद्र शक्त महासुर ततोश्चैन्द्रि सवज्रेण रक्तबीजमतारयत् कुलेशन हतस्यासु तस्य सुस्राव शोणितं समुत्तस्तु ततो जोधत् तत्रूपा तत्पराक्रमा यावन्तो पतितस्तत्र शरीरात् रक्तबिन्दव तावन्त पुरुष जाता तद्वीर्य बलविक्रमा ये चापि युजुदस्तत्र पुरुषा रक्त संभवा समंग मातृभिरुग्र शस्त्रपातादि भीषणं पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा बबाह रक्तं पुरुषस्ततो याता सहस्रत वैष्णवी समरे चैनं चक्रणाभिजघानः गदया तडयमास ऐन्द्रितमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्याव सम्भवै शस्त्रौष जगद्व्याप्त्यं तत्प्रमाणै महासुरै शक्ता जघान कुमारी बाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्व एव हनत् पृथक् मातृकोप समाविष्ट रक्तबीज महासुर रक्तबिन्दस्याहतस्य बहुधा शक्ति शूलादिभिर्भुवि पपात जवै रक्तोह तेनां शतशतो तेना शतशो असुरा तेना এটা সংযুক্ত শতশো সংশতশো असुरा तस्य तस्यासुर শ্রীক সম্ভূতৈর অসুরৈ সকলং জগৎ এখানটা ভালো করে দেখো 52 নম্বর তৈশ্চাসুরা শ্রীক সম্ভূতৈর অসুরৈ সকলং জগৎ ব্যাপ্তমাসি ততো দেবা ভয়মা জগমুরুত্তমম तान विषन्नान सुरान दृष्ट्वा चंडिका प्राह सत्तरा उवाच काले चामुंडे विस्तरं वदनं कुरु मत्शस्त्र पाद संभूतान मत्शस्त्र पाद संभूतान रक्तबिंदन महासुरान रक्तबिंद पटिच्छत्वं भक्तिनानिन वेगिता भक्षयन्ति चरणे तदुत्पन्यात् महासुरान तत् उत्पन्यात् महासुरात् तदुत्पन्यान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीण रक्त गमिष्यति भक्ष्यमाना त्वया चोग्रा भक्ष्यमाणस्त्वया चोग्रा न चत्पत्सन्ति चापरे इत्युक्ता तं ततो देवी शूलेनाभि जघानतम् मुखेन कालिजगृहे रक्त बीजस्य शोणितं ततो अशापजाबाजघानाथ गदया तत्र चर्णिगं न चस्य वेदनं चक्रे गदापातलविकामपि तस्य हतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितं यतस्तत तद्भक्तेन श्यामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुदगता जस्य रक्तवातन महासुरा तां चखदाथो चामुण्डा पपोतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणरसीभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं
চামুন্ডা পিতশোণিতম স্বপপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্র সঙ্গ সমাহত নিরক্তস্য মহীপাল রক্তবীজ মহাসুর ততস্তে হর্ষমতুলম অবপু স্ত্রীদশানিপ তেসা মাতৃগণ জাত ননর্ত্যা সিংহে অধোদ্ধত ইতি শ্রীমার্কণ্ড পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী মাহাত্মে রক্তবীজ বধনাম অষ্টময় অধ্যায়। বলে এবার কার কি প্রশ্ন আছে? কার কিছু বক্তব্য? এবারের অষ্টম অধ্যায়টা একটু কঠিন আছে। আমি যে যে জায়গাগুলো দুবার তিনবার করে পড়লাম সেইগুলো একটু ভালো করে আন্ডারলাইন দিয়ে রাখবে এবং নিচের উচ্চারণগুলো দেওয়া আছে। যদি মনে হয় উচ্চারণগুলোকে আরেকবার করে তিনবার চারবার রিভাইজ দেবে, রিভাইজ দিয়ে দিয়ে পড়ে যেতে হবে। আমি তো উচ্চারণগুলো দিয়ে দিলাম, এছাড়াও নিচে উচ্চারণগুলো সব প্রত্যেকটা দেওয়া আছে, প্রত্যেকটার উচ্চারণ নিচে দেওয়া আছে। এইভাবে উচ্চারণগুলোকে দেখে দেখে পড়ে পড়ে তারপরেও যদি কারো কোনো অসুবিধা হয় তাহলে পরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে রাখবে। আশা করি অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, কারণ আমি একবার স্পিডে পড়ে দিই, আবার খুব আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বোঝানোর জন্য পড়ে দিই, যাতে করে সবাই উচ্চারণগুলো বুঝতে পারে। এরপরেও যদি কারোর অসুবিধা হয় যোগাযোগ রাখবে, আমি তৈরি আছি বোঝানোর জন্য। হ্যাঁ, মোটের উপর ঠিক মতো উচ্চারণগুলো এগুলো দেখে দেখে পড়বে, যেমন যেমন উচ্চারণগুলো দেওয়া আছে। ঠিক আছে? আর শেষে একজন কে জয়েন করলো, কি কি ভট্টাচার্য, সুব্রত, সুব্রত জয়েন করলে শেষে। আবার ইয়ে হয়ে গেছে, লেফট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, সবাইকে দেওয়া রইলো অষ্টম অধ্যায়টা। সবাই ভালো করে পড়বেন। সবাই ভালো করে পড়াশোনা ঠিক মতো করছে না, আমি বুঝতে পারছি। কেউ হয়তো সময় পাচ্ছে না, কেউ হয়তো ভালো করে বুঝতে পারছে না, কেউ হয়তো গুরুত্ব দিচ্ছে না ভালো করে। তা আমি সবাইকে বলবো যারা বুঝতে পারছে না তারাও যোগাযোগ করবেন, আর যারা সময় পাচ্ছে না তারা একটু সময় বের করবেন। কারণ এগুলো যত নেগলিজেন্সি করে ছেড়ে দেবেন তত নিজেদের ক্ষতি। ঠিক আছে? হ্যাঁ, অলোক বাবু কিছু বলার আছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ, প্রণব বাবু কিছু বক্তব্য আছে? অষ্টম অধ্যায়ের উচ্চারণগুলো দাঁত ভেঙে যায়। ভেঙে গেলেও তোমার দাঁত গুলোকে ভালো করে বাঁধিয়েও পড়তে হবে। ঠিক আছে? আস্তে আস্তে পড়ে দিয়েছি, উচ্চারণগুলোকে আরেকবার ভালো করে দেখবে, দেখে দেখে পড়বে, আশা করি অসুবিধা হবে না। অষ্টম অধ্যায়টা কঠিন আছে, ভালো কঠিন তো আছে। দীপেন বাবুর কি বক্তব্য? দীপেন বাবু বাড়িতে একটু সময় বের করে পড়াশোনা করতে হবে। সময় মানে ওই ব্রেকডাউনে ফেসে গেলে খুব প্রবলেম পড়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি, ওর মধ্যে সপ্তাহে 7 দিন তো আর ব্রেকডাউন পড়বে না, একটু একটু করে পড়তে হবে, 1 ঘন্টা সময় বের করতে হবে প্রতিদিন। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আমি মানে যে সপ্তাহে টাইম পাই সেই সপ্তাহে আপনাকে দিই, তাছাড়া ওই মানে পরে হলেও কভার করবো। পড়তে হবে। যদি অসুবিধা হয় আমাকে ফোন করে এক আধ দিন আমার কাছকে চলে আসবে, দরকার এখানে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করবে আমার সঙ্গে বসে ওসব। তোল এটুকু ইয়া কর, এই তো ঘর।